औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Draga braćo i sestre, danas pričat ćemo vezane pojava Dejjal i naša sestra poslala pitanje kako se odupiriti Dejjalu, to jeste ovom vremenu koje je Dejjalovo i koje nas je probilo. Prvo treba da znamo, ako treba da borimo protiv neki neprijatelji, onda moramo da znamo koje je neprijatelji. Ne možemo da gađamo na vazduh i ne znamo koje je naš neprijatelji. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio pred sudnjeg dana da će se dešavati razni stvari i tada Allah će poslati obećanog Mesija alejhi selam da oslobodi islam od napad od druge religije. I među ostali znakovima je bilo jedan znak za dolazak obećanog Mesija je pojava Antikrista, znači Dejjal. Ovo Krist se kaže, ovo na arapskom se kaže Mesihu Dejjal. Mesih se kaže za Isa alejhi selam i kada se kaže Mesihu Dejjal, znači ta je pojava raditi protiv Isa alejhi selam ili protiv Isusa. Znači ovo Isa alejhi selam što je on ponio poruku i taj Dejjal će raditi suprotno u tome. U jednom hadisu se zbog toga izvještava da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema poslanika koji svoj ummet nije upozorio u jednookom lažovu. Budite oprezni, on je jednook, ali vaš gospodar nije jednook. Budite oprezni i poučite slova kaf, fa, ra. To su arapske tri slove. Kaf, fa, ra, kao da se kaže kafir, će biti ispisana između njegovih očiju. U jednom hadisu se kaže on će se sa sobom donijeti stvari slične džennetu i džehennemu. Ali ona koju će se predstaviti kao džennet će u stvari biti vatra. U drugom hadisu se kaže da će Dejjal doći i da će sa njima biti voda i vatra. Ali ono što će ljudi držati za vodu će u stvari biti gorića vatra, a ono što će ljudi držati za vatru će u stvari biti hladna i slatka voda. Jedno njegovo oko će biti za ostalo, znači od jedno oko on neće gledati. Postoji čak jedan znak iznad oka da između očiju će mu pisati kafir, ovo tri slovo što sam prije rekao, kafir. Svaki vjernik će to moći pročitati, bio pismen ili nepismen. Vidite, na ovo preskazanje za dolazak Dejjal, sve je metafor. Preskazanje za nekoga dolazak uvijek ima neka poruka. Ovdje, na primjer, kada se kaže ovo
svi svaki vjernik će to moći pročitati, bio pismen ili nepismen. Kako može jedan nepismen čovjek da zna čitati? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on bio nepismen, ali to bio njegova vrlina, kako je Kur'an kaže, Allah njega poslao i onda njemu podario najviše znanje u svijetu do sudnjeg dana. Ali on nije znao pisati i čitati. I kako je moguće, ako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem koji je bio nepismen nije mogao da čitati, i kako može da jedan običan vjernik on može da se čita? I ovdje se kaže da ovo znakovi će biti toliko očigledni da svaki čovjek će shvatiti koji je taj Dajjal, koji je taj osoba. I onda je rekao, kada ga pronađete, učite početne ajete surat Kahf. Ti ajeti sure Kahf će vas štititi od njegove fitne, od njegove smutnje. Kasnije ja ću pročitati isto taj dio od surat Kahf i onda vidjet ćete, a šta je tamo rečeno? Ako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da bi spasili sebe od smutnije, od Dajjal, učite surat Kahf, znači taj surat Kahf je kao lijek za taj bolest. U jednom hadisu se kaže da će on narediti nebu, neka bude kiša i oblaci će prokisnuti i naredit će zemlje izradi hranu i ona će izroditi, hodaće po ruševinama i narediti će im predajte svoje blago i blago će izaći i slediti ga. Ovdje vidite ovo svi je metafora. Najveći ovo problem sada muslimani imaju i kao sam prije rekao, hođe su krivi za takve stvari. Hođe tako napravi kao bajke. Isto pričaju Jeđuđ, Mađuđ, neki čudovište da će pojaviti. I takve stvari pravi religija kao smijevanje. I onda razumni ljudi odbijaju, ako ovo je religija, onda oni kažu nema veze sa stvarnost. Onda nećemo prihvatiti takva religija koja ima samo takve bajke koje opšte nisu povezane sa stvarnosti. I zato ovi sve stvari govori za napredovanje za ovo doba. Za kiša i za takve stvari. Sada ovo je nova nauka. I ko je donio taj nauka, to su zapadne sile. I zapadne sile ko su? Oni su kršćani. I surat Kahf govori protiv ovo vjerovanje od kršćanstvo. Kako oni imaju vjerovanje? I onda, kako se kaže, ovo naredit će zemlje izrodi hranu i ona će izroditi. Vidite sada, ovo zemlja od 1 hektar ima mnogo više ovi žitarice kako je bio prije 100, 200 ili prije vrijeme. Ima nove metode. I kaže, izrodi i onda hodat će po ruševinama i narediti će im, predaje svoje blago i blago će izaći i slijediti ga. Vidite, gdje god ovo zapadne sile, oni znaju, tamo se nalazi nafta. I onda idu tamo, vodi ratovi, samo da izvadi. I ovo, i ostali svi, ovo rudniki, svugdje gdje tako se kada radi, to sve ovi nauka koje je to napravio, ovo zapadne sile. I onda po jednom drugom hadisu, Dajjal će govoriti ljudima, ako ubijem ovoga čovjeka, pa ga ponovo oživim, da li ćete sumnjati u to? Ljudi će odgovoriti ne. Onda će ga ubiti i ponovo oživjeti. Vidite, ako vjerujemo doslovno, onda znači ovo bude protiv časni Kur'an.
časni Kur'an, Allah kaže kada jedan čovjek napusti ovo svijet, onda nema više povratak, ne vraća više do sudnjeg dana. Ali ako ovdje Dajjal kaže ja ću ubiti i opet oživiti, ovo je medicin. Da li prije 1400 godina bila takva vrsta nauka? Da li su vodili ovo hirurg, tako su napravili operacije? Ne. I sada je to nauka. To su čudne stvari. Ako jedan čovjek koji je živio prije 500 godina ili 1000 godina, ako bi on vrati da vidi ovo napredovanje, možda bi on opet umro radi ovo, kada bi vidio toliko je čudno. I to su sve stvari sada nauka je donijela i ovo koje su na prvi redovi, to su kršćani. I onda vidite dalje. U jednoj hadis se kaže da će on imati planinu od halijeba i vodni kanal. U drugom hadisu se kaže da će Dajjal pojaviti na sjećem magaracu, a magarac će izgledati tako da će mu između ušiju biti razmak od 70 lakata. To su, ovo prvo bio i postoji, ima još neki hadisi gdje se kaže on će hraniti ovi nacije koje će predati njemu. Ovi nacije koji njega pokoravaju, Dajjal će njega hraniti. I oni, ovo koje bi rekao planinu kao halijeb, to je sada isto metafora da hrana će slati prema ti nacijama koji prihvati njegov vlast, koji njega pokoravaju, a oni koji odbijaju, onda on neće briniti ništa. I isto ovo što se kaže da je i Dajjal će pojaviti na sjećem magarcu, a magarac će izgledati tako da će mu između ušiju biti razmak od 70 lakata. To je, ako mi ovo na drugom se kaže, unutra će biti svetlost, ljudi će putujeti i taj magarac će, jedna noga će staviti u istok i druga u zapad. I onda toliko brzo će putovati da ovo razdaljina koja traje obično mjesecima, to će završiti satima i taj magarac neće jesti trava, nego će jesti gorivo, vatra. Toliko detaljno časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao tu objašnjenja za taj stvar. Prije 1400 godina nije postajao avioni, tada nije bio voz, tada nije bio takva ovi brodovi. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem toliko fino kao crtao. Ali to je najbolje slika koja tada prije 1400 godina neko pokazao za sadašnji doba. I žalosno ovi hođe su napravili bajke od toga. Sjedi samo, dumaju, pričaju bez veze. I ovo poslanik Muhammad sallallahu alejhi ve sellem koji je bio najmudriji čovjek i njegova svaka slova, svaki riječ nosi mudrost, nosi poruka. A oni su napravili takve bajke koja možemo da gledamo na crtanima. I časni poslanik isto rekao, nema teže smutni od Dajjala. I kada i ovo što je njegov džennet, njegov džahannam, znači kako je sada vrsta života u zapadni život koja vodi ovo bez Boga, život je taj život koji izgleda kao džennet. Ali u stvarnosti to je taj džahannam. I tako postoji još nekoliko ovi hadisi o tome
kao na primjer ovdje kaže u njegovo smutniju spada i to da će narediti nebu da kiša pada, pa će padati. Naredit će zemlji pa da plodove, ovo sam već rekao, i to su isto nova tehnologija. Postoji kod nekoliko države kada imaju suša i nema kiše, oni imaju neka takva vrsta tehnologija da nešto baci na oblacima i onda pada kiša. I to je sve vrsta kao znanje koje su stvorili ovo zapadni sile. I onda još se kaže u njegovo smutniju spada je to da će mu neko mjesto povjerovati pa će narediti nebu da spusti kišu, što će ono i učiniti. Ovo isto je ta stvar. Ako neki ljudi pokoravaju njega, onda oni pošalju svoje blagodati, svoje bogatstvo. Naredit će zemlju da podari svoje plodove. Ovo već sam rekao, neki hadis ima više puta. Hazrat Abu Darda prenosi od poslanika da je rekao ko nauči prvi 10 ajet. Isto na drugom mjestu se kaže zadnji 10 ajeta sura Kahf, Dajjal neće imati nikakvu moć nad njim. Znači on će biti sačuvana od smutnije od Dajjala. Hajde sada vidimo, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama ovo govorio, taj lijek za Dajjal, za smutnije od Dajjali, i šta je taj lijek? Allah kaže Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada وَيُنْزِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Allah kaže sva hvala pripada Allahu. Ovo je surat Kahf, ovo prvi ajeti. Sva hvala pripada Allahu koji je objavio knjigu svome robu i nije ostavio neko iskrivljenje u njoj, koje je istinita i vodi ispravnom, da on opozori na žestoku kaznu od njega i da dadne radosne vijesti vjernicima koje čini dobro djela, da je za njih lijepa nagrada određena. U tome će oni zauvijek boraviti i da opozori one koji govore Allah je sebe uzio sina. Ovo je ta poruka. Allah kaže i da opozori one koji govore Allah je sebe uzio sina. Ko su to ovo nacija? To su kršćani. To je njihova religija. I onda dalje kaže oni nemaju znanje u tome, a nisu imali ni njihovi očevi. Velika je riječ koja izlazi iz njihova usta. Oni ne govore ništa nego laž. Pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti ako oni u ovaj govor neće da vjeruju? To su početni ajeti u surat Kahf. Surat Kahf govori da je ovo velika smutnja za svijet, što oni su uzeli, što oni govori da Allah je uzio sebe sin. I onda isto na kraju Allah se kaže surat Kahf
अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना तदना जहन्नम लिल काफ़िरीन नुज़ुला कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ. Und da kaže, zar nevjernici misle da mogu uzimati robove moje kao zaštitnike umjesto mene? Mi smo zaista pripremili džahannam kao doček za nevjernike. Reci, hoćete li da vam mi kažemo o onima koji su najveći gubitnici što se tiče njihova dijela, čije je trud izgubljen u životu ovog svijeta i oni misle da su pokazali završeno čudo. Kao sam pričao za Dajjal, sura Kahf govori, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako treba da spasite sebe smutnije od Dajjal, onda treba da učite surat Kahf. I surat Kahf tako se glasi, kada mi čitamo prevod, onda nama bude jasnije šta je to. Surat Kahf uopšte ne spomena riječ Dajjal. I tamo Allah spomena za hrišćanstvo da je oni su uzeli Isa alejhi selam, oni su napravili kao Božji sin. Tako se surat glasi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana माकिसीना फीहि अबदा वयुन्ज़िर लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलूना इल्ला कज़िबा فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Allah kaže, sva hvala pripada Allahu koji je objavio knjigu svome robu i nije ostavio neko iskrivljenje u njoj, koji je istinita i vodi ispravnom, da on opozori na žestoku kaznu od njega i da dadne radosne vijesti vjernicima koji čine dobro djela, da je za njih lijepa nagrada određena. U tome će oni zauvijek boraviti i da upozori one koji govore Allah je sebi uzio sina. Ovo govori surat Kahf i poslanik kaže, ako treba da spasite sebe smutni od Dajjal, čitate surat Kahf. Surat Kahf šta kaže? Surat Kahf kaže i da upozori one koji govore Allah je sebi uzio sina. Ovdje nije rekao da upozori za Dajjal, nego rekao upozori one koji govore Allah je sebi uzio sina. Ovdje jasno se pokazuje da je ovi kršćani, ovo njihovo vjerovanje, to i Dajjal to je ista stvar. Nije neka ovo odvojena priča. Dalje Allah kaže, oni nemaju znanje o tome, a nisu imali ni njihovi očevi. Velika je riječ koja izlazi iz njihovi usta. Oni ne govore ništa nego laž. Pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti ako oni u ovaj govor neće da vjeruju? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao toliko tuga za njihovo ovo vjerovanje.
da oni su uzeli Isa a.s. kao Božji sin. I do toliko mjere da Allah kaže, pa zar ćeš ti zbog njih sebe tugom ubiti? I sada ovo priča surat Kahf. Isto na kraju se kaže, zar nevjernici misle da mogu uzimati robove moje kao zaštitnik umjesto mene, kao oni pravi avlija, Božji prijatelji. Mi smo zaista pripremili džahannam kao doček za nevjernike. Reci, hoćete li da vam mi kažemo u onim koji je najveći gubitnici što se tiče njihovi dijela, čije je trud izgubljen u životu ovog svijeta i oni misle da su pokazali završeno čudo veštinom koju su postigli. Ovo svi je priča za ove zapadne sile. Ovo su ti koji su poricali ajete gospodara svoga i susret sa njim, zato su njihova dijela propala. Nije bio ovo njihova dijela zbog Boga, nego samo za ovo svjetske stvari. I na sudnjem danu mi im nećemo dati nikakve važnosti. I onda koliko dugo Dajjal će ostati na zemlji. Časni poslanik rekao 40 dana, prvi dan će biti kao godina, drugi dan mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani kao obični dani u tom vremenu. Ashabi zatim rekuše, Allahov poslaniće, u danu koji je kao godina, da li će nam biti dovoljni namazi jednog dana? Poslanik govorio, ne, obračunavajte vrijeme namaza. I ovdje sada se vidi, to je isto bio poruka. U vrijeme Dajjal negdje će postojiti dan toliko dugo koje traje nekoliko mjesecima. Sinoć kada sam otvorio ovo internet i vidim u Norveškoj ima jedan mjesto gdje od 19. august do 23. august bude samo dan, ne bude noć. I isto vrijeme bude onda noć. I tada u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ljudi nisu znali da postoji u svijetu negdje takva kraj. I čak na letovanje Antarktika ima 6 mjeseci dnevnog svjetla, a na 6 mjeseci tame. I onda ako tamo se živi, onda ne bude tako da čovjek 6 mjeseci spava i 6 mjeseci misli dani probudi, nego onda treba da se računaju vrijeme. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem fino rekao, obračunavajte vrijeme namaza. I tako je fatva od naše džemat za post i za namaz za takvi kraj u svijeta. I to je kraj sada samo znali. Prije nismo znali u doba časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I to je sada ljudi su znali i pogotovo više su otkrili takve stvari kršćani. Običajni Mesija alejhi selam kaže, ovo je vrlo bitan stvar i treba da razmislite da časni Kur'an u početak spominao kršćanstvo kada je rekao velazalin i ovo da mi ne budemo među onima koji su zalutali. I onda na kraju on završio časni Kur'an sa surat Akhlas, kul huvallahu ahad, ti reci on Allah jedan je. I ovdje isto je poruka protiv kršćanstva što oni su govorili da Allah ima sin, ali ima 3 bogova. I zato običajni Mesija alejhi selam kaže, časni Kur'an počeo od početak i spominao ovo kršćanstvo i na kraju opet spominao kršćanstvo kao poruka da Allah je jedan
I onda sljedeći i završio sa kul auz bi rabbin nas, ti reci tražim otočište kod gospodara ljudi. To je samo jedan gospodar. I u srijed Kur'an Allah kaže u surat Marijem za ovi isto za krišćanstvo vakalu tahaza rahmanu valada i oni govore milostivi je uzio sebe sina. Lakad džetum še'nidda, zaista ste vi učinili najstrašniji stvar. Takadu samavatu yatafattarna minhu wa tanshakul arzu wa takhirul jibalu hadda. Skoro da se nebesa raspukne radi toga i zemlja podsjepa i brda padnu tresuće se andao li rahmane valada, što oni tvrde da milostiv ima sina. Običani Mesih a.s. kaže ovo je u sred Kur'an. To se kaže i isto hadis govori da bi spasili sebe od smutnija dađala treba da učite surat Kahf. I u hadis isto govori da se pojaviti nova vrsta transporta ali kao voz. I koliko ja sam mislio, običani Mesih a.s. kaže da je dađal i krišćani to je ista stvar, to su jedna skupina. I onda običani Mesih a.s. kaže ovo smutnija od dađal je puno opasno za islam, koja je Allah spomenao. Ovo na kraju časni Kur'an, surat Falak govori, surat Ahlas govori i surat An-Nas govori u tome. Onda običani Mesih a.s. nama uputi i kaže neka čitate časni Kur'an i Kur'an odluči. Neka pročitate prvi sura. Bez Fatiha nema namaza i taj sura govori Ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alejhim ghairil maghdubi alejhim velezzalin. I kaže i uputi nas na pravi put, na put oni kojima si dao svoje blagodati. I onda dalje kaže i na koji se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. I to je sada Kur'an nama govori. I onda ovdje Allah nama uputi da molite od njega da vas spasi od smutnija od dađal. I ovo je smutnija od krišćanstvo. I zato ako je bio sada ovo je stvar treba da mi svi treba da razumijemo. Ako smutnija od dađal bio veća smutnija od krišćanstvo, onda časni Kur'an treba da govori za dađal. Umjesto velezzalin treba da bude veledađal. Da mi ne postanemo kao dađal. Pošto svi hođe govori da smutnija dađal je najveća smutnija za muslimana. I običani Mesih a.s. kaže ako je tako, onda časni Kur'an uopšte nije spominao nigdje taj izbor dađal. I tamo se kaže zalin. I za zalin svi muslimani učenjaci svi su slažili da to znači krišćanstvo. I zato običani Mesih a.s. kaže ovo bio jedan preskazanje da muslimani će imati ovo ponašanje poput židovi. I jevrije židovi oni su odbili svoje Mesija. I ovdje kada je Allah rekao činite dova da Allah nas spasi, da ne postanemo kao krišćani, da ne postanemo kao židovi, to znači da ne budemo mi koji odbijamo svoje Mesija. Muslimanima je rečeno da vi molite, ovo je taj molitva, da mi ne postanemo kao židovi.
Židovi su odbili svoj Mesija, da mi ne odbijamo svoj Mesija. I zato i kada se kaže Zalin, ovo je smutnija od kršćanstvo. I Magzub, ovo je smutnija od Židovi. I zato ovo je najvelika smutnija je Dajjal i to je smutnija ovo križa, to je smutnija kršćanstvo i to je svi je ista stvar. Isto ovo surat An-Nur, tamo je zapisano da će običani Mesija a.s. govori, također je surat An-Nur zapisano da će sve halife doći iz ovog umata. Surat An-Nur ima vadallahu lazina amanu minkum, da je Allah obećao među vas. I običani Mesija a.s. kaže da će sve halife doći iz ovog umata. Iz časnog Kurana izgleda da će za ovaj umat biti dva opasna doba. Prvo doba se pojavilo poslije smrt časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme halifata Hazreti Abu Bakra radhiyallahu anhu, a drugo doba je doba smutnije Dajjala u kojem će se pojaviti Mesija. Smutnija Dajjal već pojavila i Mesija je pojavila. U kojem će se pojaviti Mesija radi traženje otočište od zla ovog vremena. Časni Kur'an nas će poučio da učimo ghairil magzubi alejhim wala zalin, da na koje se nije srdžba izlila i koji nisu zalutali. I onda i drugo preskazanje u ovom dobu također se nalazi u surat An-Nur, šta je tamo bio rečeno, vala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, i da će im on nakon straha njihova u zamjenu dati sigurnost. U ovom sadržaju ovaj ajet znači da će Islam u kasnim dobu doživjeti veliki potres i bit će u opasnosti i izgledat će kao da vjera neće ostati na zemlji, ali da će Bog ovu vjeru ponovo utemljati na zemlji i da će poslije velikog straha dati mir i spokoj. Ovo također proizlazi iz drugog ajeta huvallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal mushrikun. On je taj koji je poslao svog poslanika sa uputom i vjerom istinom da učini da ona prevlada nad svim vjerama, pa makar to mnogobožci mrzili. Surat Saf. To jeste, Bog je onaj koji je poslao svog poslanika da Islam prevlada nad svim drugim religijama. Ovo ukazuje na vrijeme obećanog Mesija al-Islam, kao i ovaj ajet inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Zaista smo mi objavili ovu pominu i zaista ćemo je čuvati. Znači, ovo sada na ovo doba, kada mi gledamo okolo sebe, već ispunili ovo svi preskazanje za dolazak Dajjala i običani Mesija al-Islam koja treba da bori protiv Dajjal, on je već došao i on već slomio križ sa argumentima i on pokazao istinita Islam nad svi religijama. I zato ja molim svoje braća muslimana, molim te, nemoj da slušate ovakve bajke, i ovo su samo takve bajke koji nemaju nikakve veze sa stvarnosti, nego da uzimate poruka. I kada uzimate poruka, onda to su uzvišeni preskazanje. I alhamdulillah, mi vjerujemo da je Allah već ispunio i sada mi ne živimo u bajkama, mi ne vjerujemo neki takvi stvari koja
pravi religija kao smijevanje, nego religija je uzvišen stvari, pogotovo islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Neka Allah nama podari razum da mi shvatimo Božje poruka na bolji način. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.